देशद्रोही मजदूरी अत्याचार आजकल परसों यही समाचार। हमारी कमजोरी अब बनी है व्यापार, बहकने भड़कने से बिगड़ा है आकार इस देश का जो इन गोरों से कैद था। उगे सूरज बन के हमारे ये नेता, लाने लोगों में एक था स्वतंत्र, आज होके हम कर रहे भेदभाव। গণমিত পরশে পর্বত শিখরে অরণ্যে 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 তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমারে কাহিনী সাজাও তরণী মরণী মরণী তুমি তো মরণী। সংকল্পের রাস্তা ছাড়নি, জাগালে দেখালে ভারতীয় প্রাণে, সেখানে পড়ালে দেশটার মানে অমর হলে যে অন্তর্ধানে রক্ত এখনো তপ্ত হয়নি এখনো তৃপ্ত। ইতিহাস অভিশপ্ত গুপ্ত গুপ্ত গল্প সুপ্ত, এদেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত। স্বাধীনতা আগে রক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত। हत्यारों को ना कोई पर्याय, चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ। র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন দিলো বকবকারো সাহস দাঁড়ালো, উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি, স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব মানে রক্ত, সদস্য সময়ে বিপসয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। डटे बन के स्वराज लड़े, झुम के खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस, किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसाफ, भारत संघर्ष पर लिखी किताब। रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य, कारण में सबसे विद्वान। बम लाश विमान में मरे ना मरे, सवाल बस बना है बोस। डटे बन के स्वराज लड़े, झुम के खिलाफ